তো আমি গৈ আছোঁ না বুলছ ট্ৰেকত। এইটো চাওক বুলছ ট্ৰেক, আমাৰ গাঁৱৰ গৰু বাটটো যে সেইটোৱে, মিনিংটো খালি ইংলিছত আছে আৰু। ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ভিডিঅ' পাব, চাব। तो चलो अभी थोड़ा व्यू देख लेते हैं। मोबाइल में चार्ज भी नहीं है, उसके बाद हम मरखम वैली भी जाएगा, शिलोंग, और इस तरफ है बुल्स ट्रेक और डाउकी जा सकते हैं। तो बीच में ये जगह पड़ता है जहाँ पे आप 1-2 मिनट के लिए रुक के, यहाँ पे ऐसा दुकान है, यहाँ पे ढेर सारा, यहाँ पे चाय पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, पूरा बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे चाय पी सकते हैं। तो वेलकाम गाइस मोर नतुन भिडिओ कारण यू हल पार्ट 3 मेघालय ट्रिपर। तो इतना मैं बच्चुमानर रूमर पर रेडी होइसु, तार लगत जाम आज बुल्स ट्रेक, और तक ट्रेक करिम, कैम्पिंग करिम, मजा करिम। तो भिडिओ बहुत धामाका हब गई आछे। तो इतना तो पूरा रेडी, पैक चेक करि आसु। तो देखिसे टाइम लैप्स लगाई ललो। तो पैक चेक करि इतना उलाई दिওঁ। मोर लगत जाब बच्चुमान, जोनटो हय हि मेघालयर लोकेल हय, तो ताको লৈ যাম। तो लेट्स गो। तो ये मोर स्कूटी तो रेडी हो गल। काली आसिलो एफाले, यार रूमत आसिलो। এতিয়া গৈ আছোঁ বুলছ ট্ৰেকৰ কাৰণে। তো বুলছ ট্ৰেকত গৈ কি কৰিব পাৰি কি নাই চাম, আৰু তাতে আজি কেম্পিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো লেটছ গো। বাকী বেগ পেক স্কুটি পূৰা ৰেডি যাবৰ কাৰণে। তো লগত ইউ আছে ৰেডি যাবৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ লোকেল হয় ই। এতিয়া গৈ আমি বুলছ ট্ৰেকত লগ পাম। তো মই এতিয়া লগৰজনৰ ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ। এতিয়া যাম আমি বুলছ ট্ৰেকৰ কাৰণে। পাৰিলে আজি তাত কেম্পিং কৰিম। তাৰ পৰা ছেটআপ ৰেডি। তো এয়া এইখনেই হ'ল শ্বিলং টাউন। তো আগৰ পৰা দেখাম। তো মোৰ লগত আছে ই। এতিয়া শ্বিলং টাউনৰ পৰা জাষ্ট ওলাইছোঁ আৰু বুলছ ট্ৰেকৰ কাৰণে যাবলৈ, যিটো মই থকা জেগাটোৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ হয়। তো চলো লেটছ গো, বুলছ ট্ৰেক চাম আমি। আগৰ যদি পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 চোৱা নাই ভিডিঅ' দুটাতে চাব। আৰু আজি এনেকৈ মেঘালয়ৰ শ্বিলং টাউনৰ ভিৰৰ মাজতে এনেকৈ আৰু জেগা চেগা চাই কৰি গৈ আছোঁ বুলছ ট্ৰেকত। ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু। शिलोंग और इस तरफ है बुल्स ट्रेक और डाउकी जा सकते हैं। तो बीच में ये जगह पड़ता है जहाँ पे आप 1-2 मिनट के लिए रुक के, यहाँ पे ऐसा दुकान है, यहाँ पे ढेर सारा, यहाँ पे चाय पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, पूरा बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे चाय पी सकते हैं। तो कहाँ जाना है बुल्स ट्रेक के लिए? तो इस तरफ है बुल्स ट्रेक जो हम जा रहा है। अच्छा लग रहा है ना मौसम। तो यहाँ पे पार्किंग है बुल्स ट्रेक के लिए। तो हम ट्रेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऐसे लेना पड़ रहा है। चलो ट्रेक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पार्किंग था, वहाँ पे पार्किंग है नीचे में। तो चलो, हाँ ठीक है, चला जाएगा ऐसे ही। तो আমি গৈ আছোঁ না বুলছ ট্ৰেকত। এইটো চাওক বুলছ ট্ৰেক, আমাৰ গাঁৱৰ গৰু বাটটো যে সেইটোৱে, মিনিংটো খালি ইংলিছত আছে আৰু, সেইটোকে কয় বুলছ ট্ৰেক বুলি। সেইটোৱে তলত থকা যোনটো ঘৰ আছে, সেয়াতে আমি যাব লাগিব। বেছি দূৰ নাই। लोकल भाई जो मेरे को होस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट दे रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ही रेस्पेक्ट दे रहा है ये। इतना तो नहीं मिलना चाहिए था। एंट्री फीस पर पर्सन 100 फॉर हाइकिंग मोर लेस। अच्छा ही है, ट्रेकिंग ज़्यादा नहीं है। यह है व्यू, और याते एंट्री करिब লাগিব। আৰু এণ্ট্ৰি গেটত মানে কি হয়, যদি আপোনালোকে UPI কৰে তেন্তে 95 रुपीज़, আৰু কেছ দিলে 100 रुपीज़। সেইটো দি পেলাই আহি আছোঁ আকৌ আমি তললৈ গৈ আছোঁ, যোনটো মেইন লোকেশ্যন হয়।
তো চলো এনেকৈ চাই মেইন লোকেশ্যনটো পামেই আৰু তললৈ 100 মিটাৰমান যাব আছে তো একদম গৈ পেলাই মেইন লোকেশ্যনত লগ পাই আছোঁ আপোনালোক তো মেইন লোকেশ্যন গৈ পাই আমি নিজৰ পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি ভিডিঅ' আৰু ফটো উঠাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ দেন তাৰ পিছতহে অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভিউটো এনজয় কৰিছোঁ তো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাওক কিয়নো আমি ইয়াত আজি কেম্পিঙো কৰিম তো ভিডিঅ'টো বহুত বেলেগ এক্সাইটেড হ'ব গৈ আছে ভাই লোকেল ভাই কেঁচা এক্সপিৰিয়েঞ্চ है अच्छा है यू तो ठीक है तो भैया ये फिशिंग कर रहे हैं क्या लगेगा पता नहीं है बड़ा लगे तो मतलब इतना दूर है भाई अरे 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 वेलकम टू बुल्स ट्रैक आ गया आ गया आ गया आ गया मछली बोलेगा मैं लोकल होके मेरे को उठा लाया ये मिल गया भैया को अभी पार्टी देना होगा हमको मछली मिल गया हमको पार्टी देगा भैया क्या नाम है मछली का ये क्या बोले ये तो लोकल मछली है अच्छा अच्छा से देख लो ये ना आजकल तो बिना कलर मछली भी नहीं खाता है हाँ मछली भी फास्ट फूड खाता है ना कल तो फास्ट फूड मेनू है ना तो यहाँ पे बुल्स ट्रैक में मछली भी फास्ट फूड खाते हो नेक्स्ट क्लिपটো ধুনীয়াকৈ নেচাৰটো এনজয় কৰক কোনো মিউজিক নাই দেন আকৌ কথা পাতিম তো আপোনালোকো যদি শ্বিলং আহে শ্বিলঙৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মাত্ৰ 22 কিলোমিটাৰ 20 কিলোমিটাৰ এনেকুৱাই দূৰ হয় তো আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ অলপ তললৈ ট্ৰেক কৰি আহি ধুনীয়াকৈ গোটেই দিনটো মানে একদম মস্তকৈ বিতাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি ফেমিলিৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত তো আহক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিনটো এনজয় কৰি যাওক বহুত মজা লাগিলে এনজয় কৰি এইফালে ফুটবলো খেলি আছে তো আমি আৰু মজা কৰিম কিয়নো আজি ৰাতি ইয়াতে কেম্পিঙো কৰিম তো সেইটো ভিডিঅ' কিন্তু বহুত ধামাকা হ'ব দেই তো ইয়াতে বহুত মানুহ এনেকৈ ফটো তুলি আছে তো মেইনলি ইয়াত কাপলছবিলাক বহুত আহি আছে আৰু টুৰিষ্ট ফেমিলি লৈও আহি আছে তো গোটেই জেগাটো চাব পাৰে বছ এনেকৈ দিনটো কৰিব একো নাছিলে তো এনেই নাৱত উঠিবৰ কাৰণেও পইচা নাই তো এনেই মানে আৰু উল্টা পুল্টা কৰি গোটেই জেগাটো ঘূৰি ফুৰি এনজয় কৰি আমি দুজনেই আছিলোঁ তো এনেকৈ এনজয় কৰি আৰু গোটেই দিনটো মানে কটাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আহিলে খানা চানা লৈ আহিব আৰু এনেকৈ ভাইক মোৰ লগত লৈ আহিছোঁ তো তাকো ভিডিঅ' অলপ বনাই দিলোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চাম আমাৰ কেম্পিং তো ভিডিঅ' চাই থাকিব পুৰা ৱেডাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু ইয়াত ন ঠাণ্ডাটো 16 ডিগ্ৰী 15 ডিগ্ৰী এচা হৈ আছে তো বহুত ঠাণ্ডা লাগি আছে তো প্ৰথমে এতিয়া আমি টেনশ্যন সামৰি কিনে আকৌ বুলছ ট্ৰেকৰ যোনটো মিনি পেহেলগাম বুলি কয় মেইন ট্ৰেকটো মেইন স্পটটো তাত যাম ফটো চটো উঠিম তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা ওপৰত যাম দেন নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে গুচি যাম ইয়াৰ পৰা তো ভিডিঅ' ভাল লাগিলে চাই থাকিব দেন টিল এণ্ড টাটা বাই বাই